Deuxième unité. Deuxième unité. Grandin au fort. Double click. Deuxième unité, préparer un dîner. Le nom de leçon, Grandin au fort. Grandin au fort. Qu'est-ce que ça veut? سامعين يا جماعة؟ يا مستر. لا مفيش تواصل. عشان هم كلهم يدوا. طيب ممكن نعمل واحدة. إذا على الشات يقولوا لنا بس سامعين ولا لا؟ طب ممكن حضرتك تعرفي الكلام ده؟ لا على الشات حضرتك قول لهم. إذا أنت دخل. اتفضلي حضرتك. سامعين يا بنات؟ حضرتك صوتك شغال. تمام. اوكي. هما المشكلة في ايه دلوقتي اذا كانوا هم سامعين ولا لا؟ بس انا متأكدة ان هم سامعين كانوا هيبعتوا على الشات ولا مش سامعين. اوكي نرجع للسؤال من الاول بس عشان نشتغلوا. خلاص. Deuxième unité. Deuxième unité. Préparer un dîner. Préparer un dîner. Qu'est-ce que ça veut dire préparer un dîner? إعداد العشاء. Deuxième unité. Maintenant, nous allons commencer. Le nom de première leçon. Grandin au four. Grandin au four. Qu'est-ce que ça veut dire, grandin au four? C'est un genre de un plat de poisson. نوع من أنواع السمك. Comment le faire? Comment le faire? Laver le poisson.
comment peut-on faire laver le poisson? Merci le samak. Mettez-le dans un plat. Mettez-le dans un plat. نضاف الطبق. Et tout à tour, mettez la tomate et les oignons coupés. يقطع البصل. Faites cuire dans un four à 400 degrés. يسوى درجة حرارة 400. Servez-le chaud. Servez-le chaud ويقدم ساخنا. On était de préparer un dîner. Préparer un dîner. Maintenant, nous allons lire le lexique. Un rouget grandin. Un rouget grandin. نوع من أنواع السمك. Oignon. Oignon. بصل. Sel. ملح. Le poivre. فلفل. Le thym. زعتر. De l'huile d'olive. De l'huile d'olive. زيت زيتون. Verbe. Arroser. يرش. Laver. يغسل. Ajouter. يضيف. Faire cuire. يسوى. Faites des phrases. Faites des phrases. نعمل جمل. Laver. Il faut laver bien les légumes et les fruits. يجب أن نغسل جيدا الخضروات والفواكه. Ajouter. On peut ajouter le thym pour faire le rouget grandin. يجب أن نضيف الزعتر لكي يسوى السمك. انتوا معايا يا بنات؟ De l'huile d'olive. De l'huile d'olive. زيت الزيتون. On arrose le poisson avec de l'huile d'olive. نرش السمك بزيت الزيتون. Maintenant, des questions sur la leçon. Première question. Qu'est-ce qu'on va faire à la cuisine? Qu'est-ce qu'on va faire à la cuisine? ماذا نحن سنفعل في المطبخ? Deuxième question. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le plat? Qu'est-ce qu'on va mettre dans le plat? ماذا نحن سنضع في الطبق? Qu'est-ce qu'on va ajouter? Qu'est-ce qu'on va ajouter? ماذا نحن سوف نضيف? Maintenant, les réponses. Première question. On va faire un rouget grandin. On va faire un rouget grandin. سوف نعمل نوع من أنواع السمك. rouget grandin. Deuxième question. On va mettre le plat des tomates. On va mettre dans le plat les tomates. سوف نضع في الطبق الطماطم. Troisième question. Et les oignons coupés. Et les oignons coupés. On va mettre dans le plat les tomates et les oignons coupés. سنضع في الطبق الطماطم والبصل المقطع. Troisième question.
La réponse de troisième question. On va ajouter le thème. On va ajouter le thème. سنضع الزعتر. La réponse du livre page 35. إجابة أسئلة الكتاب صفحة 35. لا هو اللي ظهر بنت واحدة. انا كنت مش كده لما عملت الحصه بتاعتي من الصور. يعني ما كنتش بدخل بنات ولا الكلام ده. Maintenant, nous allons commencer la question vrai ou faux. Vrai ou faux. On arrose le rosier avec de l'huile d'olive. Vrai. On met du citron avec le poisson. Faux. Pour faire le rosier, on le coupe en morceaux. Faux. Il faut ajouter du sel et du poivre. Vrai. On sert le rosier chaud. Vrai. Répondre. Vrai. Des tomates et des carottes, طماطم وجزر, faire cuire, يسوى. Vrai. Des tomates et des carottes. طماطم وجزر. Faire cuire, يسوى. Ajouter, يضيف. Laver, يغسل. Couper, يقطع. Tagine du bamia à l'agneau. طاجن بامية باللحم الضاني. Deuxième texte. C'est le deuxième texte ده النص الثاني أو الجزء الثاني من الليسون من الدرس. Qu'est-ce qu'il faut pour le faire؟ ماذا يلزم لكي نعمله؟ Qu'est-ce qu'il faut pour le faire؟ ماذا يلزم لكي نعمله؟ هنحتاج إيه عشان نعمله؟ Il faut 1 kilogramme de bamia, demi-kilogramme de tomates, demi-kilogramme de viande de mouton, 100 grammes du pur, 2 oignons, de l'huile, du sel et du poivre. Qu'est-ce que ça veut dire? كيلوغرام من البامية، نصف كيلوغرام من الطماطم، نصف كيلوغرام من لحم الضاني، 100 جرام من الزبدة، 2 oignons بصلتين، دولية توم، du sel ملح et du poivre وفلفل. Après
Faites cuire la viande et l'oignon dans le pur. يسوى اللحم والبصل في الزبدة. Après, ajoutez le jus de tomate et le bamia. أضف عصير الطماطم والبامية. Versez le tout dans un tagine et mettez-le au four. يسكب جميع المحتوى في الطبق ويضف له الليمون. C'est un cours bleu délicieux. إنه يكون لذيذ جدا أو من اللذيذ جدا d'ajouter quelques gouttes de citron. أن نضيف بعض قطرات الليمون. Après, de comment P. Tagine de bamia à l'agneau. Lexique. Le vocabulaire الكلمات. Un repas وجبة. Un mouton لحم الضاني أو لحم الخروف. Des fruits de vin farcis ورق عنب محشي. De lait haché ثوم مفروم. De citron ليمون. Faites des phrases. اعمل جمل. Repas. Ma mère a préparé un repas délicieux pour notre famille. أمي أعدت وجبة لذيذة من أجل عائلتنا. Liaché, tout mafroum. Il faut ajouter liaché pour le faire, pour faire le tagine de bamia. يجب أن نضيف الثوم المفروم pour faire le tagine de bamia لكي نعمل طاجين بامية. Mouton, لحم ضاني. Au restaurant, je demande de riz et de la viande de mouton grillée. في المطعم أنا أطلب أرز ولحم ضاني مشوي. Après, question dans le cahier du classe. Monsieur Reda a invité qui chez lui? من دعا Monsieur Reda عنده? Qu'est-ce que la mère de Gamal a préparé? ماذا والدة جمال أعدت? Est-ce que les invités ont aimé ce repas? هل الأم هي التي أعدت الوجبات؟ Monsieur Reda a invité Jean Moral. Monsieur Reda a invité Jean Moral, sa femme et ses parents. Monsieur Reda دعا Jean Moral وزوجته ووالديه. Monsieur Reda a invité Jean Moral, sa femme et ses parents. Elle a préparé un repas égyptien. هي أعدت وجبة مصرية. Oui, ils ont aimé ce repas. نعم, هم أحبوا هذه الوجبة. Après, la réponse du livre, page 37. إجابة أسئلة الكتاب صفحة 37. Complète avec le point groupe. أكمل بالكلمة الصحيحة. On mange chez. نحن نأكل عند Monsieur Reda. Le père de Jean a aimé surtout. والد جون أحب على الأخص. Le tagine de bamia. Sur la table, on voit. على المنضدة نحن نرى. 6 personnes. 6 أشخاص. C'est
Qui a préparé le repas? C'est la femme de M. Reda qui a préparé le repas. إنها زوجة M. رضا التي أعدت الوجبة. Mais vrai ou faux? Mais vrai ou faux? ده صح أو خطأ. Avec le pamia, on met des tomates. Vrai. Au tagine de pamia, on ajoute de l'huile. Vrai. Il faut ajouter les carottes à ce plat. Faux. On laisse le tagine au four pendant 30 minutes. Vrai. Au menu, il y a des fruits, des vins farcis. Vrai. Répondre. Des tomates de bamia, faire cuire, verser, laver. Kilogramme, gramme. Des tomates, de lait haché, des oignons. Après, complète avec des mots pris de documents. Ce document parle chez une famille égyptienne. D'un repas égyptien. هذه الوثيقة تتحدث عن وجبة مصرية عند عائلة مصرية. Après, point, a préparé un tagine de pamia que, point, deux gens ont aimé surtout le point. La mère de Gamal a préparé un tagine de pamia que les parents de Gamal ont aimé surtout le père de Jean. Prêt? Qui peut dire ces phrases à qui et où? Non. Complète. Complète. Maintenant, c'est une question très importante dans l'examen. جاي قدامنا ده سؤال مهم جدا في الامتحان. Au restaurant, je demande في المطعم أنا أطلب du riz, أرز et de la viande ولحم. À la boucherie, on achète في محل الجزارة نحن نشتري de la viande لحم. Ma sœur va au marché pour أختي تذهب إلى السوق من أجل acheter des légumes et des fruits offert l'écorce تشتري خضروات وفواكه أو تعمل تسوق. Composition. Deuxième question. Composition الموضوع وده مهم جدا. Quels sont les terroirs et pas du jour؟ ده الموضوع اللي احنا بيجي لنا دايما في الاكزامان في الامتحان. ما هي وجبات اليوم الثلاث؟ Et qu'est-ce que les Égyptiens préfèrent prendre au petit déjeuner؟ وماذا المصريين يفضلوا أن يتناولوا في الإفطار؟ Maintenant la réponse. Les terroirs et pas du jour sont الثلاث وجبات تكون le petit déjeuner الإفطار، le déjeuner الغداء et le dîner والعشاء. Les Égyptiens donnent une grande importance au petit déjeuner. المصريين يعطوا أهمية كبيرة للإفطار. En Égypte في مصر ils ont l'habitude de manger. هم يعتادوا أن يأكلوا في الإفطار. Oh, pardonnez-moi. Ils ont l'habitude de manger des fèves. هم يعتادوا أن يأكلوا فول avec de l'huile مع الزيت et de citron والليمون. Ils mangent aussi des œufs. هم يأكلوا أيضا البيض. Du fromage blanc والجبنة البيضاء avec du pain مع الخبز. Autrefois, les trois repas du jour sont الثلاث وجبات تكون
Le petit déjeuner, الإفطار. Le déjeuner, الغداء. Et le dîner, والعشاء. Les Égyptiens donnent une grande importance au petit déjeuner. المصريين يعطوا أهمية كبيرة في الإفطار. En Égypte, ils ont l'habitude de manger des fèves, de l'huile, avec de l'huile et du citron. Ils mangent aussi des œufs, de fromage blanc avec du pain. في مصر هم يعتادوا أن يأكلوا الفول مع الزيت والليمون ويأكلوا أيضا البيض والجبنة البيضاء مع الخبز. Ils prennent enfin du thé ويتناولوا في النهاية الشاي au lait باللبن ou du café أو القهوة. Ils n'aiment pas prendre les croissants comme les Français. هم لا يحبوا أن يتناولوا الكرواسون مثل الفرنسيين. Après, maintenant, le grammaire. Savoir dire les pronoms personnels. Les pronoms personnels de complément d'objet direct. ضمائر الشخصية مفعول به مباشر. كلنا عارفين ان البرونوم بيرسونال الضمائر الشخصية دي remplace تحل محل le complément direct المفعول به مباشر. D'accord? On peut utiliser le, quand on peut utiliser le remplace d'un complément masculin singulier. يعني اللو بتحل محل مفعول به مباشر مفرد مذكر. La remplace d'un complément d'objet direct féminin singulier. لا بتحل محل مفعول به مباشر مفرد مؤنث. Après, الابوستروف. الابوستروف remplace لو إلى. الابوستروف بتحل محل اللو واللا. يبقى الابوستروف on peut utiliser l'apostrophe quand on peut utiliser l'apostrophe. On peut utiliser l'apostrophe quand on trouve d'un complément d'objet direct masculin au féminin singulier يعني مفرد مذكر أو مؤنث quand le verbe commence par une voyelle. لما الفيرب يبدأ بحرف voyelle متحرك. اللي remplace d'un complément d'objet direct pluriel se termine par S ou X. يبقى اللي تحل محل مفعول به مباشر جمع بينتهي ب S أو X. D'accord? Maintenant, nous allons commencer par première phrase. Ali ferme la porte. Ali ferme la porte. La porte, c'est un complément d'objet direct ده مفعول به مباشر féminin singulier مفرد مؤنث. On met le pronom avant le verbe بنضع الضمير قبل الفيرب et on lève le complément وبنحذف المفعول. Ali la ferme. Ali la ferme. Ali أغلقه. Après, deuxième phrase.
Ali a fermé la porte. علي أغلق الباب. Pardonnez-moi, nous allons commencer autrefois. Savoir dire le pronom personnel الضمائر الشخصي. كلنا عارفين ان البرونوم بيرسونال ريمبلاس بتحل محل d'un complément d'objet direct مفعول به مباشر. D'accord? Quand on trouve le complément d'objet direct مفعول به مباشر، ازاي نعرف complément d'objet direct مفعول به مباشر؟ عشان نعرف ان هو complément d'objet direct مفعول به مباشر نعرفه ازاي؟ ان هو ne précède pas de proposition. لا يسبق حرف جر. لا يسبق حرف جر. Quand on trouve un complément d'objet direct, لما نجد ان المفعول به مباشر on utilise le, la, à l'apostrophe les. Le masculin singulier لو المفعول به مفرد مذكر. La féminin singulier مفرد مؤنث. الابستروف remplace لو et la بتحل محل اللو واللا. Quand on trouve un verbe commence par un voyelle. لما نجد ان الفيرب يبدا بحرف voyelle يبقى ما ننساش n'oubliez pas الابستروف remplace complément singulier. الابستروف لازم تحل محل مفعول به يكون singulier مفرد. اللي البلوريال بلوريال يعني remplace d'un complément d'objet direct جمع. اللي بتحل محل مفعول به مباشر جمع. والpluriel الجمع se termine par بينتهي ب S ou X. Maintenant, nous allons commencer par première phrase. N'oubliez pas, on met les pronoms personnels بنضع الضمائر دي avant le premier verbe. قبل الفيرب الأول. D'accord? دايما. Avant le deuxième verbe, si on trouve un verbe infinitif. بنضع الضمائر دي قبل الفيرب الثاني لو الفيرب ده infinitif. Que veut dire infinitif? Infinitif se termine par ER, IR, RE, OIR. يعني الانفينيتيف دوت لو كان بينتهي ب ER أو ER أو RE أو OIR. D'accord? Première phrase. Ali ferme la porte. Ali يغلق الباب. La porte. C'est un complément féminin singulier. ده مفعول مفرد مؤنث. D'accord? On lève la verbe, نحذف كلمة la porte et on met la avant le verbe. بنضع la قبل الفرب. Ali a fermé la porte. Ali أغلق الباب. La remplace la par l'apostrophe. هنستبدل la بال apostrophe. Pourquoi? Le premier verbe commence par un voyelle. يعني الفرب بيبدأ بحرف voyelle. يبقى نستبدل le و la بالapostrophe. Après, Ali va fermer la porte. Ali سوف يغلق الباب. Maintenant, observez bien, deuxième verbe se termine par ER. الفعل الثاني بينتهي ب ER. C'est un verbe infinitif. وده verbe مصدر. يبقى on met le pronom avant le deuxième verbe. في الحالة دي هنضع الضمير قبل الفيرب الثاني. Pourquoi? ليه؟ لأن الفيرب بينتهي ب ER. On dit quand on trouve احنا قلنا quand on trouve لما نجد un verbe infinitif on met les pronoms personnels avant l'infinitif. بنضع الضمائر قبل الانفينيتيف المصدر. Ali va la fermer. Ali va la fermer. Observez bien les trois phrases. لاحظوا كويس الثلاث جمل et la comparaison entre les trois phrases. والمقارنة بين الثلاث جمل.
Première phrase, c'est un sous-verbe, ده verbe واحد. D'accord? On met le pronom بنضع الضمير avant le verbe. Deuxième phrase, du verbe. On met le pronom personnel avant le premier verbe. بنضع دايما قبل الverbe الأول. D'accord? Deuxième phrase, quand on trouve deuxième verbe infinitif, لما بنجد إن الفعل الثاني infinitif مصدر, on met le pronom avant l'infinitif. بنضعه قبل المصدر. D'accord? Vous comprenez, famille? Maintenant, nous allons prendre COI, complément d'objet indirect. مفعول به غير مباشر. Indirect. D'accord? L'indirect, الغير مباشر يعني لازم précédé d'un proposition. لازم يكون مسبوق بحرف جر. A, O, على, A à l'apostrophe O. D'accord? Quand on trouve un complément précédé d'un proposition, لما احنا بنجد مفعول مسبوق بحرف جر A, O, على, A à l'apostrophe O. D'accord? Mais il faut être un complément يجب أن يكون مفعول personne شخص. Quand on trouve un complément personne لما نجد مفعول شخص précédé par A